Ice pangalat. Kasi si ano? Lagi yung Icebox. pipit yung tayo lang, tayo. Oo, tayo game. Isaya. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, sakto na po yung 10. Palit na naman tayo dito naman. So again, 12 minutes po tayo per game. So start na po tayo ng 4th game na Uplift X Prime Time. Pwede ka manghiram. Type C lang din yan, Type C. Start na po tayo ng 12 minutes. Pull up 2. 1-0, 1-0. Number 6, nagdadala ng bola kay Coach Steve. Great. Tatlo. Wow! Sayang. Idol, dinababa ang bola. Coach Anja, pinasa yung Idol. Pinas break man. Idol. Oy! Closest, Pinoy step. Number 6. Nababa ang bola. Number 6. Tumira ng 3. Short. Nagdadasal, tol. Mga ganun. Timeout. Leva. Coach Isaac Pinas kay Coach Drew. Steve. Shoutout to Ekin. Idol. Tumira. Court. Coach Jack. Pinas kay number 5. Tumatake. Tuwan! Pasok. Uncle Bro. Number 6. Pinasa kay number 3. Hop. Hintay muna. Hintay muna. Hop. Footwork. Pinasa kay 5. Pinasa kay Coach Jack. Shout out. Finals na yan. Uy. Ayan, nabate. Sorry. Sorry, nabate. Finals na yan. Ano, next game ka ba, Isaiah? Ako mo naman. Ano kami? Idol. Sumalak sa basic. Basic. May moves pa. Age is just a number. Number 7. Step back. Ay ba? Ay, wala saya. Nagulat, si Coach Buto. Natutulog ang aking idolo. Drew Miresia. Sumalak sa idol. Oh! Bro. Sexy! Number 6, nakakabilis. Nasa baba na agad. Hop! Hop! Ang foul. Geraldo ball. 9 minutes, 9 minutes. 9 minutes! 9 minutes, 9 minutes. Coach Drew, pinakain nilang bola, pinasa kay Coach Doc. Nag-hesitate ang idolo ko. Bawi, defender coach! Nice pick. Uy, nice pass. Uy, nice pass. Uy, behind the back. Uy, behind the back. Hop, hop. Uy, Yogi! Scoop shot. 5-2, 5-2! 5-2. Nasa lapak, boy. 5-2. Nice ball. Number 0. Coach Zach. Sinalisan ni Coach Zach. Pinabik. Number 3. Tumira ng 3. Pass! Whoop, whoop. 3. Number 7. Uy, power.
Shoutout kay Onan. TikTok! Pero foul. Ganda bale ah. Oy, idol, Kisa. Uy, nakuha na sa aking idol. Aking idol, pinababa ang bola. Ayun, pinasa ang laban. Idol, Coach Crew, uy! Nag-hesitate pero paso! Medyo anti-follow hook, pero kaya. Okay, Coach Crew na lang. Shoutout! Kuwege! Shoutout Kuwegi, mga Kuwegi. Hindi tayo, hindi. Hindi rawan na. Rebound. Number 6. Team Pasig. Yan na. Hindi tayo makakampi. Soy! Nakalusot pa rin. Number 3. Tumira. Ay! Ay! Sayang. Coach Jack. Bumomba. Wala sa inside. 6 minutes. Idol. Bigay. Number 6. Dapat tayo ng mahigit. Uy! Oh! Ano ba mga gusto mo? Bakit tumira? Hindi mo. Coach Black. Bruce Paul. Same ball. Bang. Sponsor ba? Sir. Pasig. Number 6. Nakuha niya doon. Uli! Masyadong mabilis to. Hesi. Sayang. Bawi! Number 7, pinatran sa likod. Kikigin! Nasa. Nasa kayo idol. Nasa sa defense. Sinamasa. What a connection. Zach, nagtatayo ng bola. Ang acting ball na. Turbol yan. 6, wow. Layup yan. Yan na, pinapakalat ka dyan. Pinapakalat. Okay, walang medya. Meron pala. Huli. Coach Zach! Ang bilis! Uy, nice. Minumura, miniranin. What? Wow! He's not funny. Stupid siya. Pakwiki. Wiki mo na siya. 4 minutes. Number 3, pinasa kay coach. Na-convert kaya ng lolo ko? Lol. Yan ang lolo ko. Next na ako. In favor by. Nice pass. Pinabali tayo. Uy, binabali coach. Uy, pinik. Number 6. Uy. Pinasa kay 3. Nice pick. Huli. Number Black. Huli. Uy, nice pass. Nice pass. Tama lang po yun. Matikas yun.
Matigas puto niyan. Matigas po yun. Plato ni 48. Nice. Ay! Ah! Asian jump shot. Asian jump shot. Ay, anong score? 9-8. In favor of one team. Waiting. Tira mo na. Number 6. Layup. Wow! Correct. 2 minutes. Last 2 minutes. In favor by waiting. Bola. Nailaw. Good. Sinasakay 3. Wow! Coach Zach, patay. Ang buming. 1 minute. Igor Isaac. Sorso. Namamarka. Waiting. Number 6, step back. Sayang, short. Kuwani. Idol Petras. H is just a number. Walk. Walk. Wait. Walk. Seconds. 10. Yan na. Nagtama ni number 3. Uy, peng. Wow! Idol! Lockdown! 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano na siya? Lang isa.